good morning. Good morning everyone. It's time to fishing adventure. It's 11:30 of 10:30 na. 10:30 sa buntag. So it's fishing adventure, you know. Fishing adventure ta karon. Hi. Bye-bye. Let's go guys, fishing adventure na ita. So, kita-kita na to sa atong spot. Kita-kita na sa atong spot guys. So, same spot lang yapon ta. Let's go! So yun guys, padala naman tayo sa atong spot. Yan o. Nice kayong view. Whoosh, view. So yun tayo maglangay para dineta sa itong video. Dito na lang tayo sa atong spot. Let's go! So guys, muna ako ingon na lugsungon. Nastang taasa. Nako. Kita mo yarns? Lugsungon niya na taas. Ay nako. Kapoy man. Yan. Tapos pag sakahon pag doon niya. Tata ni. Yan o. So yung dano. Gibilin mo taron. Yan o. Yan kalisod ang dalan din. Ilante. Dito ka sa akin, sabayan mo kung bumiyahe. Ikaw sa manubela, susundin kang parang reyna. Basta pangako mo, ililiko sa masaya. Kung saan ka liligaya, dun ko gusto mapunta. Dito ka sa akin. So guys, bahala tayo ko ha. Basta wala tayo masugo eh.